ଫରେଷ୍ଟ ଏତିକି ତମର ତାପରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଧିକ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି। ପୁରୀଠୁ ବି ହଁ ପୁରୀଠୁ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବେଶୀ ଅଛି ହାଇଏଷ୍ଟ। ଆଉ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଲଗା ଦେଖିଛି ବହି ଫହିରେ। ମତେ ଟିକେ କହି ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ହେଲେ ପୁରୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମୁଁ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଛି। ତାହେଲେ ତମେ ନେଟ୍ରେ ନା ଦେଖିଲ ତ ଠିକ୍ ପୁରୀରେ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଅଛି। ଓ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା। ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଡ୍ ତାହେଲେ ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିଦବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆମର ଯେତି ସେ ତମର ଫରେଷ୍ଟ କଭର ବିଷୟରେ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କେତେଟା ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତମର କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଯାଉଛି ହେଲା। ତମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫରେଷ୍ଟ କଭର ତମେ କହିପାରିବ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତମର 76% ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫରେଷ୍ଟ କଭର ତମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଅଛି। ତାହେଲେ କହିପାରିବ କି ତମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଫରେଷ୍ଟ କଭର ଏଇ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଏଥର ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହି ଫହି ଦେଖିକି ସେ ନୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫେଟ୍ ଦେଖିକି ଆଉ ଯାହା ବଞ୍ଚିଲା କରିଦେବା। ବଟ୍ ଅଲ୍ ଓଭରଲି ତମେ ଜିନିଷ ଜାଣ କି ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁଆନ୍ ଏଇ ତମର ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନଗ୍ରୁଭ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମର ଗୋଟେ ଗୁଆନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ମିଳେ। ଦେନ୍ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ କାରିକା ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ତମର କହନ୍ତି କାରିକା। ଦେନ୍ ତମର ରାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ହେନ୍ତାଳବନ ଦେନ୍ ତମର ମହାନଦୀର ଡେଲ୍ଟା ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେନ୍ ତମର ଭିତର କନିକା ବି ତମର ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖେଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗଲା ତମର ଫରେଷ୍ଟ। ଫରେଷ୍ଟର ଏତିକି ଜିନିଷ ତାର 4ଟା ଟାଇପ୍ ଥିଲା ସେଇ ତାର ସେଇ କ'ଣ ଲେଖେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତମର ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଟେ ତମର ମୋଇଷ୍ଟ ଡେସିଡିୟସ୍ ଗୋଟେ ତମର ଡ୍ରାଏ ଡେସିଡିୟସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନଗ୍ରୁଭ୍ ବାସ୍। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ତମର ଫରେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଏତିକ ପରସେଣ୍ଟର ତମର ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକ ଏରିଆ ଅଛି 39 ଆମର ଅଛି 31 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦରକାର ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ 33 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦରକାର କିଏ କହୁଛି ନା ତମର ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2021 ୱାଇଜ୍ ବଟ୍ WWF ୱାଇଜ୍ ଆମର ଏଯାଏଁ 96%ର ଏଇ ତମର ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେମି ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ତମର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ 4% ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସ୍ତେ ତମେ ପଏଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବ ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ। ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ତମର ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର ତ ସବୁ ବେସିକ୍ ତମେ କ୍ଲିଅର୍ ଥିବ କି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭର ମିନିଂ କ'ଣ। ଯେଉଁଠିକି ଆନିମଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଟ୍ରି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସବୁମାନେ କନଜର୍ଭ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏରିଆ ତମେ କହିପାରିବ। ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏରିଆ ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆନିମଲ୍ ଆଉ ଟ୍ରି ପ୍ରାୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ତମର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ କିଏ ତମର ଆନିମଲ୍ ଆଉ ଟ୍ରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ଆଚ୍ଛା ତମର ଆନିମଲ୍ ଆଉ ଟ୍ରି ଏଇ 2ଟାକୁ ହିଁ ତମର ଇଏ ଦିଅନ୍ତି। ତାର କେତେଟା 107ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏବେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତମର ଯେମିତି 2ଟା ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଏଇ ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ୍ 2ଟା ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏଠିକି ମାନେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଲାୟନ୍ 2ଟା ଆମର ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଏସିଆକୁ ଯିଏକି ଏମ୍ପିର କୁନୋ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ବି ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ହିଁ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ତମର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଟାଇଗର ଏମିତିଆ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ 573ଟା ମୁଁ ମନେ ରଖିଥିଲି ଏବେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି କ'ଣ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖିବା। ବଟ୍ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ କି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଧିକା ଅଛି ଛୋଟ ଏରିଆ ତାଠୁ କମ୍ ହେଲା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ତାଠୁ କମ୍ ହେଲା ଆମର ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁଠିକି ଆନିମଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଟ୍ରି ସବୁ ଏକାଥରେ କନଜର୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଠି ତମର ଶୁଣିଥିବ ଅଲଗା ଥିବ କି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ତମର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ସବୁ ଥାଏ। ତମର ଟାଇଗର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକି ଥାଏ ଯିଏକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ 573ଟା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭରେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଏଇଟା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ନୁହଁ ହେଲା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। ତ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭରେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥାଏ ଯଦି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ଏରିଆଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ହେଇଗଲା। ଓକେ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ତମର
फास्ट मुझे कौन कल कितना जोन रे डिवाइड कली फास्ट देली गोटे कोर जोन गोटे बफर जोन आ गोटे सेटलमेंट जोन बा जोटी सबकिछि हुए तो तुमको एग्जाम यहाँ आसो एक्चुअली यहाँ यूपीएससी रे 2-3 थर भी आसी कि एक्चुअली कौ एरिया रे कौन कौन हुए से कहीदेव कि तुम बफर जोन रे 4टा एक्टिविटी लिखि देथिबो आंक भितर कोटा हुएनी तो जदि मुझे जिनस गुड़ाक प्रॉपर्ली जानी नथिबी भूल हो सबुठ मन रखिथिबो जोटा बाहर जोन सेठी तुम माइनिंग सेटलमेंट एग्रीकल्चर किछि मात्रा रे एप्लिकेबल माइनिंग एठी मन इच्छा नुह विथ दी परमिट मन इच्छा तुम से माइनिंग जाकि इलीगल माइनिंग करिपारिबो नाही तो सेटलमेंट एग्रीकल्चर माइनिंग हेटी हेई पारिबो जदि एमती से एग्जाम रे लिखि देथिबो कि बायोस्फीयर रिजर्व रे आउटर स्टेज रे माइनिंग हुए नाही तुम जानिबो कि हुए किछि परमिट रे हुए बोली बट जोटी बफर जोन को मुझे बफर जोन ने तुम ह्यूमन एक्टिविटी को लिमिट कर दिया जिवो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाई सेटा एप्लिकेबल नेशनल जो आ कोन अछि छाड़ से जो तुम बाहर जोनटा को कहती जोन ऑफ मैनिपुलेशन सेठी प्राय तुम चाहिए एक्टिविटीज करी पारी बो आ तुम कोर एरिया उपरे तुम केते फ्रिक्वेंसी रे भी तुम साउंड करि परिबो नाही तो ऊपर तुम हेलिकॉप्टर की कौन कौन तार बहुत सारा परमिशन अच्छी एमती ना कोर एरिया से जो सेंसिटिव जोन नहीं अच्छी तो से जो कोर एरिया रे नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड ये तो किसी मात्रा रे होता अलाउड तुम बफर जोन ने बट पूरा कोर रे किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड हम ना केस लग सबू जिनस को मॉनिटर करा हुए प्रति नेशनल पार्क आ ये पार्क ए कोर एरिया रे ही थांती ए कोर एरिया रे ही तुम नेशनल पार्क है कि माने से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ता टिके अधिका कोर जोन ने थांती अरे कौन लाटा ओह नेटा को मार हाँ तो तुम ये कोर जोन ने ही सब माने थांती नेशनल पार्क जे भी है तुम छाड़ तो मु कहूँ जदि एटा आमर टोटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगला ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोर पार्ट रे तुम नेशनल पार्क मान रहे तो ता भितर ह्यूमन सेटलमेंट कि किसी भी अलाउड नुह है देन आम ओडिशा रे तांका भितर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गुड़ा अच्छा कि नेशनल पार्क गुड़ा अच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इन ओडिशा ओके अच्छा जदि तुम मयूरभंज को जीव एठी तुम पाइपर कौन शिमिलीपाल नेशनल पार्क ये मैपटा को आउ थे भलसे रिवाइज करदेव ये सब ये फिट हो तुम मयूरभंज पाखे तुम पाइज शिमिलीपाल नेशनल पार्क देन टिके तलू जदि आसो तुमको मिल हृदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हृदगढ़ पाखे तुम मयूरभंज आ केउंझर एरिया को मिसेकी जो गुड़ाक जो बॉर्डर मैप दि जाए मैंने से डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी तो तुम टोटाल हृदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केउंझर आ मयूरभंज एरिया रे व्यापिकी अच्छी ओके बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे तुम पाइज दैट इज द कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुम पाइज बालेश्वर ए एरिया रे कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देन भद्रक एरिया रे तुम पाइज दुईटा कौन भद्रक एरिया रे तुम पाइज कौन अरे भद्रक एरिया नुह केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा तुम पाइज गहिरमाथा को भितर कनिका गहिरमाथा को भितर कनिका तुम पाइज केन्द्रापड़ा एरिया रे देन बैसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बैसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुम पाइज कौटी बैसीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नयागढ़ बैसीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नयागढ़ ये जो मैपटा ये टंका है तो बैसीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नयागढ़ तो चिलिकाटा मुझे एमती कहीं मार्ची ना चिलिकाटा तुम गंजाम खोर्धा पुरी ये 3टा डिस्ट्रिक्ट को ही व्यापिकी अच्छी किए चिलिका लेक गंजाम खोर्धा पुरी देन तुम बैसीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नयागढ़ बैसीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नयागढ़ देन तुम एपटे आसो भुवनेश्वर तुम कौन पाइपर चंदका डांपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोटि कि तुम जो हाथी देखा मिले आ खोर्धा एरिया रे तुमको मिल जाव नाल बण जोटि कि पक्षी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षी बहुत सारा तुमको ये देखा मिल जाए कौटी नाल बण रे जोटा कि तुम खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी आ भुवनेश्वर तुमको चंदका मिल जाव नयागढ़ रे तुमको बैसीपाल मिल जाव आ भुवनेश्वर कटक रे मन रखि चंदकाटा से नंदनकानन तुम कटक रे जाऊँ ओके देन तुम आ कौन रहा हाँ तापर तो यहाँ रहा तुम पुरी कोणार्क पाखापाखि कोणार्क बुलुखंड वाइल्ड लाइफ बालुखंड कोणार्क बालुखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके
ଦେନ୍ ତମର ଗଞ୍ଜାମରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗଞ୍ଜାମରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଦେଖ ଭଲସେ, ତା ନାଁ ବି ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଲାଖାରୀ ଭ୍ୟାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ ତମେ ପାଇଯିବ ଲାଖାରୀ ଭ୍ୟାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଲାଖାରୀ ଭ୍ୟାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀକୁ ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦି ତାମ୍ପରା ଲେକ୍। ଏ ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ ତମେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପାଇଯିବ। ଆଉ ତମର ଲାଖାରୀ ଭ୍ୟାଲି ବି ଏ ଗଞ୍ଜାମରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଚିଲିକାର କିଛି ପାର୍ଟ ଏ ଗଞ୍ଜାମରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଏବେ ଖୋଲଛେ, ମାନେ ଖୋଲିକି ଭଲସେ ଦେଖିବା, ବାସ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖ କି ମ୍ୟାପ୍ରେ କେଉଁଠି ଅଛି। କନ୍ଧମାଳରେ ତମେ ପାଇଯିବ କ'ଣ? କୋଟଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଇନ୍ ୟୋର୍ କନ୍ଧମାଳ, ସେ କନ୍ଧମାଳ। ଦେନ୍ ତମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ତମେ କ'ଣ ପାଇବ? କଳାହାଣ୍ଡିରେ ତମେ ପାଇବ ଏଟା କ'ଣ? କଳାପାଟ ନା କ'ଣ ସେଟା? କଳାପାଟ ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଦେନ୍ ତମର କୋରାପୁଟରେ କ'ଣ ଏଟା? ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇନ୍ ଦ କୋରାପୁଟ। ଏଟା ସବୁ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଫର୍ମେସନ୍। ସୁନାବେଡ଼ା ବୋଧେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଛି। ଦେଖିବ ସୁନାବେଡ଼ା, ମାରିଲ। ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଥିଲା ସେଇଟା। ମାରିଦେଟି ନହେଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲିବ। ଓହୋ, ହଁ ସେଇଟା ନୂଆପଡ଼ାରେ ହିଁ ଅଛି, ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଛି ତ? କୋଉଟା କଲରାପତ କି? ନା ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ତ ତମର ବରଗଡ଼ରେ ରହିଗଲା। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବରଗଡ଼କୁ ଟିକରପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରରେ। କୋଉଟା? ଦେବ୍ରିଗଡ଼। ହଁ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ତ ତମର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବରଗଡ଼ରେ ଅଛି। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବରଗଡ଼ ନା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ତମର ଇଏ ଅଛି କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ କଳାଶୁଣୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଦେଓଗଡ଼ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଟିକିଛି ଏରିଆ। ଆଉ ତମର ସେ ଯେଉଁ ବଦରମା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ତମର ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼େ ଅଛି। ବଦରମାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଓଗଡ଼ ପାଖାପାଖି ଖାଲାଶୁନି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ତମର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ତ ଅନୁଗୁଳ। ଆଉ ଏପଟେ ପାଇଯିବ ତମେ ଅଂଶୁପା ଲେକ୍, ଚିଲିକା, କଟକ ଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବ କେଉଁଟା ନା, ଏଟା ତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଛାଡ଼ କ'ଣ କହିବି। ହୀରାକୁଦ କେଉଁଠି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଦେନ୍ ତମର ଟିକରପଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀଟା ସିଓର ତ ନୂଆପଡ଼ା? ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଛି, ଆଜି ହିଁ ପଢିଛି ମୁଁ ଏଇଟା। ଆଉ ସାର୍ ନୂଆପଡ଼ା ଏବେ ଗୁଗଲରେ ଦେଖିଲି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂଆପଡ଼ା କରିଦେବ ଏଟା। ମୁଁ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ମାରି କରିଛି ନା, କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ପିଠି ହେଇଯିବ। ହଉ, ନୂଆପଡ଼ା ମାରିଦେବ ଏଇଟାକୁ, ହେଲା। ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀଟା। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଇଠି ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କି ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ କ'ଣ ଆମେ କରିବା। ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳ, ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୂଅ, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳ। ଦୁଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳ ଆଉ ଭିତରକନିକା। ଗୋଟେ ମ୍ୟାରିନ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି, ଗହିରମାଥା। ଆଉ 6ଟା ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଚିଲିକା, ଭିତରକନିକା, ହୀରାକୁଦ, ସାତକୋଶିଆ, ଅଂଶୁପା ଆଉ ତମର ପାମ୍ପାରା ଲେକ୍। ଅଂଶୁପା ଲେକ୍, ଅକ୍ସବୋ ଲେକ୍ ତ କେମିତି କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ତୁମ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି, ହେଲା। ତୁମ ସେଇ ମେଣ୍ଡରିଂ ହେଇକି ଯାଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ତା'ର ସାଇନସ୍ ସ୍ପିଡ଼ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଠୁ ସେ କଟ୍ ହେଇକି ଆଗକୁ ଏମିତି ଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଏମିତି ବାହାରି ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାର ମାନେ ପାଦ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଯେଉଁ ତାକୁ କୁହକି ଅକ୍ସବୋ ଲେକ୍। ତାପରେ ପାମ୍ପାରା ଲେକ୍। ଆଉ 3ଟା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳ, ସାତକୋଶିଆ ଆଉ ତମର ସୁନାବେଡ଼ା। ଏ ସାତକୋଶିଆ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ଯେଉଁଠିକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଟାଇଗର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲା, ମାନେ ଆଉ ଏତେ ନାହାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାହାକୁ ନା, ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କକୁ। ତ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା କି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତୁମର ମେଘସାଣୀ ପିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ମେଘସାଣୀ ପିକ୍ ପାଖରେ ତୁମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିଏ ନା, ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କର ଲୋକେସନ୍ ବି ଦେଖିଦିଅ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏରିଆରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ତୁମର ରକି କ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଗଣପତି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ତୁମର ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତିଆ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ୱିଣ୍ଡ ୟାକୁ ହିଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରିଥିବ, କି ସବୁ କେମିତି ହେଇଥିବ ସବୁ। ତ
तो रॉकी क्लिफ ऑफ दी गणपति तुमर ये देखा मिले गोटे फेमस आपको टे मन रखिथ आउ तुमर खीरीबुरु खाईदीबुरु नामक हरिण भी तुमको ये देखा मिलती है। आउ ये कौन कौन तुमर प्राय 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर रे थिला बेले ये हूँ लार्जेस्ट इन इंडिया इंडिया ना ओडिशा ओ सॉरी ओडिशा मुझे भावती चिल्लिका हाँ इट इज लार्जेस्ट इन द कारण बायोस्फीयर रिजर्व ना से जो तार डिस्टेंस टिके बड़ अच्छी आमर टोटाल 1,55,000 रु हेतु प्राय तुम अरे 4 लाख तार तो यहाँ स्क्वायर किलोमीटर नुह एटा मीटर हम है स्क्वायर किलोमीटर तो आम टोटाल 1.55 पॉइंट केते आमर एति लाख भितर सॉरी ये जो 155,000 जो आम जिते अच्छी से भितर एति होती तुम शिमिलपाल नेशनल पार्क आंक भितर जगह अधिग्रहण कर भितर सब लार्जेस्ट इन दी जो ओडिशा आ ये तुमको सेमाल रेड सिल्क ना जहाँ कहती सेमाल रेड सिल्क तुम ये देखा मिले ये टाइप गचटा कहीं ये टाइप गचटा रेड सिल्क तुम ये देखा मिले ये गोटे जाजपुर एमती गोटे जगार हो जाए मझे गोटे रिल्स आसाला मुझे देखी एमती गच बेले बेले हो जाए बट तुमको प्रायतः यही शिमिली पाल अंचल तुमको देखा मिले ये टाइप गच तो मन रखि मेघसाणी पीक रु बाहर ये रॉकी क्लिफ ऑफ गणपति खाईरीबुरु आ तुम लार्जेस्ट इन ओडिशा 4.5 बस है तो 5-6 पॉइंट आ कौन देखो मैप फैप तो अच्छे मैप्रे जितक जगह जब पॉइंट आ न पाइब फास्ट आगे मैप्रे करदे डिमार्केसन कि ये तुम ये मयूरभंज अंचल ये तुम अच्छी मेघसाणी पहाड़र ये तुम अच्छी मयूरभंज नेशनल पार्क आ कि भूलनी देन ये किए आम क्रोकोडाइल आसीगले कौन भितरकनिका तो आर ये लोकेशनटा देखी दियो भितरकनिका तुम एक्चुअली कौटी अच्छे ये केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट तुम बाहर ये पाखापाखि अंचल तुमको देखाई कौन भितरकनिका अच्छा ये अंचल ये ब्राह्मणी बैतरणी जंक्शन पाखापाखि ये अंचल तुमको देखाई किए भितरकनिका ये कौन अच्छी एटी तुमर अच्छी कौन ना बागगागन बार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भितरकनिका केन्द्रापड़ा तुमर गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अच्छी बार्ड्र ता ना हूँ बागगागन बार्ड सेंचुरी ओके आउ कौन अच्छी ये आर टोटाल अच्छा अच्छा ये अच्छा देख 1 2 कोड लिखाई दो देख हाँ यहाँ 1 माने तुम जान कि ब्राह्मणी बैतरणीर पाखापाखि तुम यही भितर कनिकार सेंचुरी अच्छी 2 नंबर पॉइंट रे तुम लिख कि आर टोटाल स्क्वायर किलोमीटर हूँ 672 स्क्वायर किलोमीटर आर टोटाल लेंथ कार भितर कनिकार 3 नंबर लिख कि एटी तुम फ्लोराल डाइवर्सिटी भी देखा मिले केबे ना तुम वर्ल्ड रो सेकेंड नंबर फ्लोराल डाइवर्सिटी फास्ट नंबर किए फास्ट नंबर हूँ तुम पपुआ न्यूगिना तो पपुआ न्यूगिनिया तुम कौटी अच्छी इंडोनेशिया रहा फिलिपाइंस रहा एपटू एमती जाए इंडिया तुम ये अच्छी तो एठू देख तुम इंडोनेशिया को जाकि एपटे तुम कौन अच्छी ब्रुनेई अच्छी तुम कहीपर सब लार्जेस्ट बायोलोजिकल हॉटस्पॉट जोटि प्राय बहुत प्रकार केते हजार प्रकार स्पीसीज देखा मिलती से माकाकी पाकाकी बहुत प्रजाति तुम से देखा मिलती ता पाखरे तुम अच्छी किए पपुआ न्यूगिनिया जोटिकी तुम पूरा वर्ल्ड रो फास्ट फ्लोराल डाइवर्सिटी देखा मिले तार सेकेंड देखा मिले कौटी ना आमर भितर कनिकाठी ओके 4 नंबर पॉइंट रे तुम कहीपर 4 नंबर पॉइंट देना हाँ ये तुमको क्रोकोडाइल को प्रकार देखा मिलती ये तुमको प्राय एस्टुआरिन क्रोकोडाइल देखा मिलती तो तुम भितर कनिकार तुमको एस्टुआरिन क्रोकोडाइल देखा मिलती दे आर कॉल्ड एज दी एस्टुराइन क्रोकोडाइल एमती देखा तुम देखो गाँ गाँ सब प्रकार क्रोकोडाइल मुझे देखेबी स्ट्रक्चर गुड़ा तुम देखुता सी सब टिके अलग आउ गोटे गोटे देखो एमती जो दांतटा एमती लंबा होते मोटा हो सिस्टम सब अच्छी गोटे गोटे छाड़ 5 नंबर पॉइंट रे मन रखिब कि तुम से जो बार्ड सेंचुरी ना ये जो बागगागन बार्ड सेंचुरी तुम ये भितर कनिकाटी ही अच्छी ओके देन तुम जदि तुम वाइल्ड लाइफ जदि तुम पूरा भितर कनिकार टिके भितर को जीव तुम जापर कि भितर कनिका तुम गोटे
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ସହିତ ସେଠି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବି ଅଛି। ତୁମର ରାମସାର ସାଇଟ୍ ବି ତୁମେ ତାକୁ କହିପାରିବ। ଆଉ ତୁମର ସେଠି ତୁମର କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ତାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କାହିଁକି କହିବ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କାହିଁକି କହିବ, ତୁମର ରାମସାର ସାଇଟ୍ କାହିଁକି କହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ ସେଞ୍ଚୁରୀ କାହିଁକି କହିବ? ସବୁ ତ ହିଁ ଗୋଟେ ତ ଲେଖା ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। କ'ଣ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ପୁଣି ଭିତରକନିକା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କ'ଣ? ଆରେ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଅଛି ନା ସେଠି, ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ର ରାମସାର ସାଇଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ସବୁ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ। ବା ସେ ଦଲଦଲ ଇଲାକା। ଦେନ୍ ତୁମର ବାର୍ଡ଼ ସେଞ୍ଚୁରୀ ତ ସେଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅଛି। ଆଉ ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଭିତରକନିକା ନାଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ନେବ, ସେଠି ତୁମର ବାର୍ଡ଼ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସହିତ ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ରାମସାର ସାଇଟ୍, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସେଠି ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେମିତି କହିବନି କି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏମିତି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନୁହଁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଇଏ ଯେମିତି ତୁମ ସେଇ ଜଷ୍ଟ ଭିତରକନିକା ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଇ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଏଇଠୁ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ତା ଟିକେ ଆଗକୁ ତୁମକୁ ମିଳିବ କ'ଣ ନା ଗହିରମାଥା ମ୍ୟାରିନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଏ ଗହିରମାଥା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ମ୍ୟାରିନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବି। ତାପରେ ଆମେ ଚିଲିକା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ସେଇ ଯେଉଁ କେମିତି ତୁମେ ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ବି ଦେଖିଥିବ, ସେ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟୋରି ତୁମର ସାଉଥ୍ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ରୁ କିଛି କଇଁଚ ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ହେଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟରେ ଗହିରମାଥା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାତି ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କଲେ, ଆଉ ରାତିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲ୍ ଟର୍ଟଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସ୍ ନେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ସେ ନାଇଟ୍ରେ କରନ୍ତି। ଓକେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ତାକୁ କୁହ କି ତୁମର ସେଇ ଯାହା ବି ମାସ୍ ନେଷ୍ଟିଂ ତୁମର ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ଟଲ୍ର ନାଁ ହେଲା ତୁମର ଅଲିଭ୍ ରିଡଲ୍ ଟର୍ଟଲ୍, ଯିଏକି ତୁମର 1997ରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ତୁମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ରୂପରେ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାରିନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇନ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ, ତୁମର କିଏ ଏସବୁ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖୁଥିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ୟୋର୍ ଗହିରମାଥା ବିଚ୍।